you. Group picture, wala na nahin. Bye, thank you. Wait lang. Afraid na ako yun. Nagajod, pasinguan. Bye. Thank you and come to stay more. Hi guys, good morning. Saing na ako no kay. Uuwi na sila. Ang aming mga bisita today. Pakainin muna sila namin bago sila umalis. Tapos 9 na pala dito ng umaga, no? Buti na talaga yung mga asawa ng mga bisita ko, guys. Hindi sila maarte. Dito sila tulog. Priority yung mga asawa ba? Diyan. Si Habi. Bana ni Sis Amy. Dito naman natulog si Alex, guys. Yung Habi ni Sis Tynes. Walang kwarto-kwarto. Yan. Manay mo tanong, te? Nag-prepare na rin si ate, oh. Bariharam na siya. Magmadali na pa. Ay, siksi, oh. Ilutoon ko na nila, day. Ay, sige, ayaw ko sa ina. Lutoan na lang niya dari ay. Magdalasin ka ng pa. Good morning, Nat! Gisok pa ako. Mommy, you don't hug me first. You don't say good morning to Tita Jinjin, oy. Good morning, Mommy. Good morning, ate. Oh, thank you, Tita Aisa. Thank you, Tita Isa. Kiss to Tita. Yo, kiss. Adi kiss. Hug ko siya, Papa. Hindi ko sa iti. Bubok. Sabat lang ko. Mami, kina. May sobra pa kaming lumpia kahapon, so kaya niluto ko na. Papa. Dita, diha si Say, init. Ang lukas. Asali mo na bitbiton. Jin, ang sa'yo mo mga bread. Kahong hatod na. Hilap. Ulit rin. Okay. Ano magagawa ako muna? Artificial salad. As for it? Maghati kami sa ganas na binigay ni Sis Aisa, oh. Usara. Mama daw. Umo lang ano. Ito, gubaan ang gamot. Okay ra. Gani pag duha. Asa ka na last na. Isa-isa ra kaya na. Okay natin, mahal natin. Bungkay kaya mahagina. Ay, mong ganas. Para na. Tama na. Ingo, uwi na daw sila, guys. Ano ito gawas? Hadi, mami. Meme, on the meme. Hello. Tadeo. Hi. Hello, Mamaye. Philippines. Mwah! Thank you ba? Bantag na ka. Bye! Thank you. Group picture, wala na nahin. Bye! Bye.
Após coxena, buna. Siya? Afo sa kolo? Ang dansa sa coxena. Então, você energizando. Si Valentin. Si Valentin? Uwi na din sila, Ti Marge. Linot sa? Puta na si Ja. Yayaw. Uwi na sila. Dacă a picat jos, acum las. Mai dă un pic așa. Ți-a luat mersul ăla de vlog. So ayan na. Uwi na sila si Isis Vlog. Insolație, noi. Ce spune? Bye, thank you. Uite, lasă-mă. Sis! Play na ka ate, makray na banana. Ikuha na ni mo? Ay, Sam. May banana ba? Pa, Katya! Bye, Tita Maymay. Diyan na na, uy. Naman is the country sis. Ma. Sabi ni Mama, guys. Kami din, thank you. Raya yo, ngerti na. Thank you the husband also. Si Mati! Mama! Si Margin and Merge. Bulaan, kis-kis umiyanan. Magay na. Sa mukha rin mo na. Ingaw na yung magdula ka. Mergi aerul. Ajuns la munte, mai I like pui pui batay ba? Pui pui. Kinito taas, matis. Play na ako lang ko ate kay maguhom ta. Love you all. Love you. Thank you, Dai. Apply mo ulit. Thank you, mga cooker. Makapahuway dyan ka tayo kami magluto. Sige mo. mare drag. We went From Bom. to visit her. Da. Kita lihat ke sana. Bye, te. TV? Sila si Amy, guys. Hinintay muna nila yung ulan. Ang lakas ng ulan. Ay na lang kay na-confuse ba? Tog. Hello, Gavin, will be dami. Why? Tita go. Ikaw po hanggang po dito. Hi, ko tita ka. Si Papa ko tita. Pa tita. Dute. Hi, Dute. Hi ko tita. Eddie! Dute na. Apa ba? Bene. Hi, this is my folder. Dute, mama. Dute, mama. Nagajud, pasinguan. Ano ka magdali? Wala silang mama dito? Sila yung pinaka-last umuwi. Si Sis Amy kay umulan na malakas. Pati to TV. Kiss ka din. Glupot. Bye. Bye. Thank you and come to stay more. Thank you also. My love. No? Mare. Bye na. Camera. Ah. Ingo na sinabi, Mami, I like art. Eh, mamuli na, na-appreciate ba? Hala sila din na. Di pa dyan batang-tang. Bye, kita. Ingat kayo. See you next time. See you next time. Bye. Bye. Ang gata ka siya. Nahay gata. Uy, kay... Bye. Bye. Love you, sis. Next time ulit. Nahay gata. Uy, katapusan. Bye. Sila si Mama at saka si Papa. Tulog na sila, guys. Natulog. Kay maganda yung weather today. Umulan ng malakas. Kaya hindi na namin sila ginising. Is that my love, Tommy? My love.
All natural. Bye. Bye-bye! Ciao, ciao! Bye. Kaya kami. Oh! Bye. Ciao! Bye! Maraming salamat po sa lahat ng greetings. Happy po kami lahat, no? Kasi nga, kahit sobrang busy, naintindihan ng mga followers namin na hindi kami nakapag-upload ng video. Puro picture na lang. So, ayan guys, we love you all. Thank you for watching. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel and Facebook page, The Petri Family. Bye!